Salam senina mamre, salam merdeka man banta krina. O pendengar siorati pustaka sibadia mari ras kitar toto. Terpuji kam o Tuhan ibas keleng atendu nggo 70 tahun kebebasan alokan kami berkitakan pasu Tuhan. Tentuna kemerdekaan selaku pemerintah Tuhan haruskah isi kami alu kepentaran si berekenduman kami. Ajari kami gelah selaku mamre arah kepentaran ngasup kami memaksimalkan kerina aktivitas kami gelah pasu du tangkas man kami. Reh kami bas Kristus, haleluya, amin. Si jadi ogenta kuan-kuanan bindu 10 ayat 5 sesiwah bagenda nina. Kalak pentar rani kap ibas paksana, tapi man kemelankan adilit si tunduh tupung paksa peranin. Kalak bujur ndatken pasu-pasu, tapi ibas kata-kata kalak jahat terbunyi biak pemunuh. Kalak bujur jadi kesangapan silalap ingatan kalak. Kalak pentar rani kap ibas paksana, tapi man kemelankan adilit si tunduh tupung paksa peranin. Kalak bujur ndatken pasu-pasu, tapi ibas kata-kata kalak jahat terbunyi biak pemunuh. Kalak bujur jadi kesangapan, silalap ingat kalak, tapi kalak jahat meter ilupakan. Kalak si rukur ngit megiken ajar si muhuli, tapi kalak si melaskan kata-kata sila erluhu bene. Kalak bujur ngeluh lah biar-biaran, tapi penipu laban cilang ketundukan. Endam kata persingat man banta, rikutkan ogeneda, sadahal harus jadi ingatan man banta, maka kepentaran asam silaban cilang ibas kita ngeluhkan geluhta. Arkiteken kepentaran tapi hikmat ia atan ibas kaipe. Ras ia hadir ibas kerina kecibal kegeluhan manusia. Ijenda Salomo memberikan pertengat, ya, yang rana karena anak si pentar. Segala anak-anak ijenda ibas meraih masa depanna ula lupa, maka rel si benar kepentaran Tuhan. Jangan go persingetina uga beratna suramna masa depan adikin ICP langgeluh alu kepentaran sehman bata mamre makana ijenda pe ngau katakan na uga kecibalna adi manusia yang geluh ibas kepentaran rani kap ibas paksana. Artinya di batang go lebih netapkan kerina wari-wari, lid kerina paksa-paksa, janah adi ibas paksa raniepe, tentu kalak pentar ndatken ulih, tapi man kemelankan dilit kalak tunduh tupung kalak paksana rani. Ijenda ia membandingkan uga kalak pentar daca ulih ras uga kalak lenge bagi kira-kira entah pe gelari jenda kalak, ya, si tunduh ibas tupung paksa pranin. Enda dua hal si memang bertolak belakang. Sada sisi kepentaran merbanca geluh manusia erluhu ratur disiplin, tentu cerdas. Janah ngasup mengelola kegeluhanna. Janah kaipe idahi kena tentu meraih keuntungan arah berbagai aspek. Tapi kala sila mediate
Ijem kala rani, ijem ya tundu, enda sada sindiran. Man kala si mekisat, sila peduli kai paya masa depan na. Makana ngerana Yakubas kala bujur sindatkan pasu-pasu. Kala bujure ibas ukurne penggoi dah di bata. Tapi kata-kata kala jahat terbunyi je biak pemunuh. Enda dua hal si megati si jumpai ibas kegeluhenta. Uga kala bujur i pasu-pasu Tuhan. Amin nape melalar bana kinisran. Tapi ibas kata-kata kala jahat je terbunyi biak pemunuh. Ijenda Salomo nuri kenca mankala si megiken pertengat na. Gelah banci min iya isi penta anak-anak entah perbapan kala Israel enda ngasuk membeda kenca. Maka ibas kata-kata kala jahat terbunyi biak pemunuh gelah enda banci ihindari iantisipasi janah kebujuran endam jadi perayakan. Olar kita kan pengaruh kata-kata kala jahat biar kita rebahan bujur. Enda ulah sempat mempengaruhi kita. Justru kebujurun tenda banci nuriangi biak-biak kejahatan sebagai rupana sebab kita enda iutus di bata gelah erguna man kalas deban. Tentu asa ngasuk talah ya. Mana tahu liga jarembang senina entah semboyak bapa, entah beberenta, entah permenta. Lagu langkahna meluat ya. Tah bancinge molih-olih nguku penjara. Dahina pelalap mencedai. Tentu selaku li hubungan darah ta enda kita banci mereken persingat maka kebujuran ngencasi banci ndatken ingan si bebas ibas dunia. Bagepe kalak si rukur git megiken ajar. Tapi kalak si belaskan kata-kata silar luhu bene. Engkai maka banci kalak rukur kita ikan libas ya kepentaran. Adila bulit basia kepentaran. Labu tuh ya banci rukur. Ngoceda sarap rukurne. Ngo gelap pidah sakrina. Si terange gelap basia, si merimdai bau bas iya. Si muhuli genjang bas iya. Dilane banci rukur. Ibasena man banta mamre. Perluna kita rukur. Nandangi kegeluhunta. Sabab adilabo si pakai ken rukur alumuhuli dungna kuasa gelap mendai makaikan kita rukur gusi gencang. Ya makana ula kalban ukur si nganggur, ukur tenda si balah produktif, si banci melahirkan inspirasi si positif guna menggapai masa depan. Baik ibas kegeluh nenda bagepe nikapkan geluhta ibas kinerajan di bata. Makanina kalau bujur geluh lah biar-biaran tapi penipu lah bancilang ketundukan. Kebujuran regutkan penjembah kesah sibadia lah rebanca kita biar sebab kesah sibadia si bereken di bataman banta labo rebahan kita percik-cik tapi pang nasikan kebenaran di bata. Ibas Pak Senda uga posisi kebujuran sireh menghimpit searah berbagai sisi. Tapi perlu ingat, kebujuran tenda arkuasa kita kan di bata campurtan. Ugape pebunikan si baudai, si genjenge, ugape buluhna manusia menekan si jahat. Tapi nina pepatah, sepandai-pandai tupai melompat sesekali akan jatuh juga. Artina labulit situhuna ingan cibal guna munikan sila bujure saja untuk sementara waktu tempala tridah. Tapi jelasnya lalit ingana cibal maka dungna
teretah harus siamine makana sila bujure biak penipundai lalit ingana cibal ya hanya merondok sementara waktu tapi kedungunna iungkapkan di bata arah kerina cara-carana dageman banta mamre tentu arpalaskan se karidana teman tapi katakan canina jadilah kalak pentar guna kini ulin ras kesangapan kini ulin ibas kegeluh nenda ratur geluh ta terikuti perintah Tuhan secara hukum dunia lah kita ngelanggar jana baba kesangapan kuakap kerindang kita mesikel sangap tapi perlu ingat si karidana perlebih lit minje kepentaran sebab arah kepentaran maka kerina pemere di batas deban cawiria duduk pas ingan adilang andai pe bancigang jadi nambahi dosa adi lalit kepentaran si pakaikan guna menatasa sabab arah kepentaran turah kebujuran geluh rukur si muhuli lakan calik kepentaran ukur si butir pe benai maka nafsu serakah mesti terjadi piadungna ujung-ujungna kebenen dageman bantam mamresi kelengi Tuhan ading rana kita karena subtemanta menyangkut tekno pangan tentu endai butuhkan kerja keras sebab adi ngaturkan tekno panganenda suras bimbingin pia mamre dibutuhkan ya ketelatenan entah pe semacam industri kecil maka banci kita ngelakukan tekno pangan tentu baseda di kami jejaring ta gelah banci produksina enda berkelanjutan ras meraih kesejahteraan tentu ibas kegeluhun mamre sekujabu tentu senda ma perlu kita roh hikmat kepentaran gelah kerina terbangun mulai produksi awal sekubas produksi akhir piadungna enda jadi kecakapan man bantang makana kepentaran sekal perluna gelah ibas kaipe ilakokan ya dilagi siban tekno pangan secara industri paling tidak industri rumah tangga lagi ya home industry sebab buikang sidah home industry bancikang ia meraih keuntungan si sangat menjanjikan enda biasana daerah Pulau Jawa bagi pengas debana home industry enda enggo luar biasa ya tentu ibantu UMKM tapi intinya kerina maka kepentaran danya sebab di labu kepentaran olah kencai sokong arah berbagai sisi labu lit gunana banci saja litna kuntungun pe peturah kini seran paneka dame jabu banci jadi tapi atetamin enda si benai arah hikmat ibas mamre bapa selaku imam tengah-tengah jabu yang berhikmat semakana turah semangat kerja keras lah nia-niakan waktu jadi home industri bah jabu anggota jabu igrakkan karinana sepe anak-anak lane bu kelihurun waktu na penggu banci aturna ya luar biasa indah sab dua hari anak-anak TP nggodegahan jema-jema Android nindangi ngoge entah erlajar tapi ngukam sideban daramina tapi adi enda silaku ke tengah-tengah jabu aku yakin ekonomi tapi semakin mapan anak-anak erluhu jana moralitas nape terpertahankan ibentengi alu benteng moral arkiteken iya ngelu ibas kepentaran Tuhan endam surah suranta dibatasi masu-masu tek kita adi mamre berhikmat tentuna ulih nape ulih kalaksi berhikmat ras kita retoto bujur oh Tuhan
arah persinget ndu ngejap kami kepintaran me benar-benarna KIP termasuk ibas kami geluh kami gelah terjadi min kini ulin bagi kesangapan tentuna ibas karya-karya siban cilakukan kami guna mendukung kebutuhan kami ibas menghadapi situasi pasca pandemi. Terpuji kam Bapa Reh kami ibas Kristus. Haleluya. Amin.